Bonsoir, j'espère que vous allez bien. اليوم غادي نكملو من سالينا في الحصة اللي فاتت في الفيديو اللي فات باردون. غادي نكملو باش ندخلو ان شاء الله في الدروس. من الحصة اللي فاتت بدينا هاد التكست، قريت لكم وشرحت لكم باللغة العربية وصوبنا هاد ليكزارسيس دو كومبريهنسيون و لونغ اي كومونيكاسيون وكملنا هنايا اللونغ. باش كملنا لونغ دزنا اللوغال اي ابري ليكري. في هاد الحصه غادي نديرو لونغ اي كومونيكاسيون لي مود اي لي طون. غادي نبداو بالاكزارسيس بالبروميير اكزارسيس. قالك quels sont les modes utilisés en français. دابا غادي نقول لكم لي مود utilisés en français. ها هما كنتم وجداهم لكم. Les modes utilisés en français sont l'impératif, le mode impératif, le mode infinitif, le mode participe, le mode conditionnel, le mode indicatif et le mode subjonctif. غادي ندوزو اللي ما شافش هو اللي ما شافش مزيان. غادي ندوزو دابا للدوزيام اكزرسيس. قالك déterminer le temps de chaque mode. ها هما كنت كاتباهم لكم. l'impératif qui compte deux temps. فيه l'impératif فيه جوج الازمنه. l'indicatif qui compte 8 temps. فيه 8 ديال الازمنه. l'indicatif فيه 8 ديال الازمنه. l'infinitif qui compte 2 temps. l'indicatif فيه جوج ديال الازمنه. le participe qui compte 2 temps. فيه البارتيسيب فيه جوج ديال الازمنه. subjonctif qui compte 4 temps. subjonctif فيه 4 ديال الازمنه. et le mode conditionnel qui compte 3 temps و الكونديسيونيل فيه 3 ديال الازمنه. غادي ندوزو ليكزارسيس 3. observe les phrases suivantes. قالك لاحظ هاد الجمل التاليه. A. Le cambrioleur et ses complices errant en prison. حاولوا تلاحظوا مزيان في هاد لي فيرب هما اللي غادي نحتاجوهم. B. L'excès de vitesse serait la cause de l'accident qui a eu lieu sur l'autoroute. C. Nous voulons que vous fassiez partie de notre équipe. Dès les voisins vont avertir la police. E. Donnez-moi votre main, dit le pompier au cambrioleur coincé dans le cheminée. F. Soufflant de fatigue, elle s'adouça à un arbre. G. Elle a envoyé la lettre à ses parents. غادي ندوزو l'autre page. قالك je comprends. Premier exercice. Relève les verbes conjugués dans les phrases ci-dessous. ci-dessous page 11. قالك غادي تبحث على الافعال اللي مصرفه في الصفحه 11. هما هادو الافعال اللي مصرفين وهما ايرون. هادي غادي نكتبهم لكم هنايا. je comprends. البروميير exercice هنا كتبتهم لكم كاملين. ايرون serait à ou facier avertir donner dit soufflant s'adouça à envoyer. وهادي دابا غادي ندوزو للدوزيام اكزرسيس. à quel mode et à quel temps sont-ils conjugués. هنا كتبتهم لكم. errant في الانديكاتيف في لو مود انديكاتيف وفي الفيتور سامبل في الزمن ديال في لو طون دو فيتور سامبل. serait في لو مود كونديسيونيل لو طون pour و لو طون ديالها هو لو بريزون. a ou في لو مود ديالها l'indicatif le passé composé c'est le temps. facier indicatif le mode ديالها indicatif imparfait le temps. avertir indicatif le mode le présent le temps. donner indicatif le mode présent le temps. dit indicatif le mode présent le temps. soufflant participe le mode le présent c'est le temps. s'adouça indicatif le mode le passé simple c'est le temps. à envoyer
à envoyer, c'est le verbe. Indicatif, le mode. Passé composé, c'est le temps. غادي ندوزو l'autre exercice. Troisième exercice, explique pourquoi. علاش كي درنا تعرفنا بلي ان هاد لي مود انديكاتيف ولا كونديسيونيل ولا انفينيتيف ولا بارتيسيب. غادي نوريكم هنايا. عندنا ايرون او facier donner dit ça d'où ça à envoyer à l'infinitif à l'indicatif pardon هادو كامل هاد هاد les verbes اللي ذكرت لكم كلهم في l'infinitif. علاش؟ car il indique qu'une action est certain ou considéré comme certain. غادي ندوزو للسوغي au conditionnel. علاش serait au conditionnel? Car il indique qu'une action n'est pas certaine. Averture à l'infinitif. Averture علاش في l'infinitif? Car elle indique une action qui n'est pas située dans le temps sans personne et sans nombre. Soufflant علاش في الparticipe? Soufflant au participe car il indique une action en train de se réaliser. غادي ندوزو l'exercice 4. Combien de mots as-tu relevé? J'ai relevé 4 mots. لقينا 4 ديال لي مود. علاش باش عرفنا؟ باسكو هنايا عندنا هاد لي مود اللي كاينين هنايا. عندنا انديكاتيف كونديسيونيل. انديكاتيف معاوده عندنا غير جوج لي مود انديكاتيف كونديسيونيل انفينيتيف اي بارتيسيب. هادو 4 ديال لي مود. غادي ندوزو l'exercice 5. Quel est le mode qui compte le plus de temps? Le mode qui compte le plus de temps est le mode indicatif. حيت le mode indicatif عندها بزاف ديال لي طون فيها 8 طون. غادي ندوزو لجو روتيان. قال complète par le mode impératif, le mode infinitif, le mode participe, le mode conditionnel, le mode indicatif. Le mode indique la façon de présenter l'action ou l'état. Il existe 6 modes différents. قالك عندنا 6 ديال لي مود مختلفين. L'indicatif, il indique qu'une action est certaine ou considérée comme certain. L'avion a atterri il y a 1 heure. غادي ندوزو للفراغ الثاني. هنا خصنا نديرو الكونديسيونيل باسكو il indique qu'une action n'est pas certaine. Il aurait des problèmes au travail. Deuxièmement, il indique une action liée à une condition. Si tu te dépêcher, tu arriveras à l'heure. Troisièmement, elle sert à exprimer la politesse. Souhaiteriez-vous autre chose, monsieur? غادي ندوزو للفراغ الثالث. خصنا نديرو هنايا السبجونكتيف حيت باسكو il indique une action envisagée qui n'a pas encore eu lieu. On utilise le subjonctif après les verbes exprimant une volonté, un désir, un souhait, un regret, un doute. Je veux que tu viennes ce soir. Nous souhaitons que vous acceptez notre offre. غادي نوضح لكم واحد الحاجه باش كتلقاو هاد هادو اللي كيكونوا بين هاد المعقوفات. هما باش هادو هما اللي كيوضحوا لكم اكثر. كتشوفوا هنايا لو فيرب في ان طون مصرف بحال دابا هذا مصرف بحال دابا الا كان مصرف في لو بريزون مثلا. غادي نمشي في لو بريزون دو لاندي بحال دابا هانتوما نشرح لكم هنايا اكثر. l'avion a atterri. هنايا a atterri في الباسي كومبوزي والباسي كومبوزي في ان مود في لانديكاتيف. هادشي علاش بحال هكا بقاو تعرفوا باش يكون عندكم هادي غادي تعرفوا اكثر. On utilise aussi le subjonctif après certaines formes impersonnelles. Il faut que tu finisses ton travail avant midi. la quatrième هذا الفراغ الرابع impératif. L'impératif pourquoi? Parce que il indique que l'on donne
donne un ordre, un conseil كيعطينا واحد النصيحة ولا واحد الأمر. ne parle pas en mangeant. قالك ما تعطيونا واحد النصيحة ما تهضرش وانت كتاكل. هنايا في الفراغ الخامس غادي نديرو هنايا l'infinitif parce que il indique une action qui n'est pas située dans le temps, sans personne et sans nombre. Marcher est bon pour la santé. في الفراغ السادس غادي نديرو participe. Pourquoi? Parce que il indique une action en train de se réaliser, reculant et tombant. Deuxièmement, il indique une action déjà réalisée. Il s'est marié hier. غادي ندوزو l'autre page. قالك premier exercice. Comment se conjugue un temps composé? Donnez un exemple. غادي نعطيها لكم هنايا dans les temps composés, le verbe se conjugue avec l'auxiliaire avoir ou être suivi du participe passé du verbe. غادي نعطيكم exemple. عندنا بزاف ديال الافعال، بزاف ديال الازمنه اللي مصرفين في الباسي بزاف ديال لي فيرب اللي مصرفين بزاف الازمنه اللي فيهم الباسي كومبوزي، فيهم مصرفين في لي طون كومبوزي بيهم. منهم نعطيكم واحد ليكزامبل هو الباسي كومبوزي. غادي ندوزو لوطر اكزرسيس. دوزيامون les temps du mode indicatif sont au nombre de 8, 4 temps simples et 4 temps composés. Complète le tableau. قالك temps simple عندنا البريزون وهنايا لامبارفي. انا درت لهم هنايا عندنا البريزون الباسي قالك عمر هاد الفراغات. انا كتبت هنا عندنا البريزون انا كتبت الباسي سامبل. هنا عندنا لامبارفي انا كتبت الفيتور سامبل من تحت. لي طون كومبوزي هنا عندنا الفيتور انتيريور، هنا الباسي انتيريور، وهنايا انا كتبت باسي كومبوزي وهنا futur intérieur le plus parfait et le passé intérieur. غادي ندوزو je m'entraîne. L'exercice 1. Observe les phrases suivantes. A. Notre équipe a gagné le match à domicile. B. Vous aurez une réponse à votre demande dans une semaine. C. Je souhaite que tu me rendes visite un de ces jours. D. La terre a tremblé au Chili. Il y aurait des milliards de morts. E. Vous partirez à l'aube. F. La plaine était verte pendant le printemps. J'ai fait attention en traversant la voie ferrée. Deuxième exercice. Relève les verbes conjugués dans les phrases ci-dessous. Je m'entraîne. Deuxième exercice. هنا صوبت لكم les verbes في première phrase. هنا عندنا à gagner. Le verbe conjugué c'est à gagner. عندنا في deuxième phrase عندنا aurait. Troisième phrase عندنا souhaite que. في quatrième phrase عندنا à trembler et aurait. في cinquième phrase عندنا partirait. في sixième phrase عندنا était. في septième phrase عندنا traversons. ها هما اللي ما شافهمش. غادي ندوزو للتروازيام exercice. Déterminer leur infinitif, leur temps et leur mode. قالك غادي تورينا الانفينيتيف ديالهم زعما الهيئه ديالهم طبيعيه لور طون الزمن ديالهم ولور مود والمود ديالهم. عندنا هنايا اغاني عندنا غاني الانفينيتيف باسي كومبوزي le temps pardon indicatif le mode. عندنا aurait l'infinitif ديالها avoir futur simple le temps l'indicatif le mode. عندنا souhaite que l'infinitif ديالها
souhaiter هي اللي ما شافهاش souhaiter le temps présent le mode subjonctif. عندنا هنايا à trembler trembler l'infinitif, trembler l'infinitif, passé composé le temps, l'indicatif le mode. عندنا هنايا aurait l'infinitif, avoir, le présent le temps, le conditionnel le mode. عندنا هنايا partirait avec er, l'infinitif, présent le temps, l'indicatif le mode. عندنا هنايا été l'infinitif ديالها être, l'imparfait le temps, indicatif le mode. عندنا هنايا traversant l'infinitif traverser, le temps présent, le participe le temps. غادي ندوزو l'autre exercice. Je développe et je réinvestis. Complète le tableau, c'est après à partir des phrases suivantes. هنايا عندنا action certain, عمل معين هي action certain, action incertain هي عمل غير معين, politesse الأدب, action liée à une condition, شي عمل مرتبط بشي شرط, action en train de se réaliser, العمل في التقدم. عندنا هنايا pourriez-vous passer plus tard à notre bureau. هادي غادي نديرو علامة في لابوليتيس الأدب, باسكو عندنا هاد فو كتعبر على الأدب, بحال دابا كتقولي لشي واحد s'il vous plaît, اللي كتحترميه بزاف كتقولي له s'il vous plaît, ولا شي واحد كتقولي له شي واحد صديقك زعما مداصره انتي وياه كتقولي له غير s'il te plaît. بي في لا بريير على موسكي, كيصلي في الجامع, هذا اكسيون سيغتان عمل معين. si tu faisais plus d'efforts tu réussirais. قالك الا درتي المجهودات بزاف غادي تنجح. هذا العمل في التقدم, action en train de se réaliser. Dès il serait appareil d'après les dernières nouvelles. هذه action liée à une condition, العمل متعلق بشي شرط. هنايا il est en train de lire le courant, هذه action incertain. ندوزو la dernière exercice. Je m'évalue, construis des phrases en exprimant une action envisagée. عطيتكم واحد لا فراز من اختياري, الا بغيتو تختاروا شي فراز اخرى معليش, اللي بغى يدير هادي ماشي مشكل. Je ferai des bonbons, une action liée à une condition, شي عمل مرتبط بشي شرط. Donne-moi de l'argent et je te donnerai du bonbon. زعما لا اعطيني المال, اعطيني الفلوس وغادي نعطيك الحلوى, ولا ما عطيتينيش الفلوس ما غاديش نعطيك الحلوى. La politesse الاداب. Monsieur, pourriez-vous me donner ce livre, زعما سيدي كنبداو نحترمو, هل يمكنك ان تعطيني الكتاب. مهم هذا هو الدرس ديال هادو هما لي زيكسيرسيس ديال اليوم. ان شاء الله غدا غادي ندير لكم واحد الفيديو غادي نكملوا هاد التيست دياغنوستيك باش ندوزو ان شاء الله للدروس. على au revoir et à demain ان شاء الله.